Epizoda 2. Srpsko-bugarski kosmički rat. Vojvoda Vukašin je mrtav. Žrtvovao je svoj život da bi dao Srbima slavnu pobedu nad hortama Šiptara. Ali Srbi na srpskoj koloniji su ostali sada bez vođe. Zbog toga sazvano je četničko veće da se odabere najbolji, najjači i najzaslužniji Srbin koji će voditi koloniju u nove pobede i koji će biti dostojan da nasledi Vukašinovu vladavinu. Jedan veliki čovjek se istakao u svoje sposobnosti. To je bio Vojislav Šešelj, pravi. U mesecu Dunje, 15. u 183. dobu cara Dušana, srpska kolonija na zemlji dobila je novog vojvodu, koji će voditi srpski narod u nove pohode i uspehe. Prvi problem koji vojvoda Šešelj ima u svojim rukama, kad je postao vođa Srba, je flota svemirskih Bugara, koji su sprečavali komunikaciju sa ostalim srpskim kolonijama u svemiru. Morao je smisliti plan kako da se reši tih kosmičkih nemani i napokon uspostaviti kontakt sa planetu Nibiru kako bi zatražio pomoć od njegovih sunarodnika, jer su Albanci samo proterani nazad u koru zemlje. Ali ko zna kada će da se ponovo vrati, kakvu štetu mogu da načine srpskom narodu zemlje. Ovo nije više pitanje pobede i gubitka, nego života i smrti milijarde srpskih kolonista na ovoj zemlji. Sklopile se sve vojvode planetarne da smisle plan da se sruši bugarska flota i da se ponovo uspostavi kontakt sa Srbima u svemiru. Mora da se uništi jezgro glavnog bugarskog broda da bi se uništila kohezija bugarske flote. U tom haosu i zabuni bugarski brodovi će biti laka meta srpskim brodovima napadača i to će zauzeti pobedu tog dana. Planovi za veliku svemirsku borbu koja će oterati Bugare je sklopljen. Hrabri srpski piloti pored svojih letelica su spremni za ovaj veliki pohod s koje mnoge se vratiti neće. Jedan po jedan ulazili su u svoje letelice i krenuli da izvrše svoju dužnost srpskom narodu. Sa vojvodu Šešeljom pravog osjetili se potpuno neuništivo i ohrabreno. Uzletanje. Hrabra srpska letnica eskadrila se približavala bugarskoj floti. Nema povlačenja, ovo je zadnja šansa da svi na zemlji prežive. Započeo je spektakularan boj. Hrabro se borila srpska eskadrila, da kupe vreme svojim bojnim letelicama zaduženim za uništavanje bugarskog centralnog broda. Uspjeli su. Bugarska flota je sada ranjiva na napade i Srbi su to iskoristili uništavajući bugarske svemirske brodove jedan po jedan. U tom haosu bugarski brodovi u kukavičkom potezu počeli su da lanciraju nuklearne bombe ka zemlji da bi uništili što više nedužnih srpskih civila, umjesto da se bore časno i izgube protiv srpske borbene eskadrile. Srpski junaci su uspjeli da presretnu nekoliko i spreče da dođu do mete. Jedan srpski junak, Čedomir Čeda Njegoš, dao je svoj život da presretne i uništi 2 rakete. Ali, nažalost, nekoliko bombi su stigle i odnele neopisiv broj života i raširile radijaciju i mutacije po zemlji i njenoj atmosferi. Bugari mislici da će to da obeshrabri srpsku eskadrilu i natjerati ih da se predaju, vršili su veliku grešku koja će ih koštati njihovih smrtnih života. Srpska eskadrila, razbešnjena ovim zločinom, krenu žešći i nemilosrdni napad, uništavajući jedan po jedan bugarski brod, a preživali hvatajući u zatočeništvu.
da bi kasnije bili bačeni džinovskim prasonima da budu pojedeni brutalno i naživo. Bugarska flota polako bijaše uništena. Neki su jedva uspeli da pobegnu. Oni što su ostali ili su ubijeni ili bačeni svinjama da umru u bolovima. Nekoliko bugarskih brodova bijaše pogođeni i pali na površinu zemlje. Kada su srpske zemljane trupe stigli do njih, bili su potpuno prazni. Bugari su se razbežali i sakrili na zemlji. Ne zna se njihova trenutna lokacija, ali to ne sluti na dobro.